Ubos sa pagdumala ni Fire Chief Superintendent Roy Roderick P. Agoto, Regional Director, bag-ong balangay sa kaluwasan sa komunidad ug fire protection usab ang opisyal nga giablihan sa inaugurasyon sa Dimiao Typical Fire Station kaniadtong Agosto 19, 2024. Ang state-of-the-art facility nga gitukod sa sentro sa munisipalidad sa Dimiao nagrepresentar sa mahinungdanong investment sa lokal nga infrastructure ug emergency response capabilities. Ang ribbon cutting ceremony gitambungan sa mga host of dignitaries nga sila Fire Superintendent Raul G. Bustalino, Provincial Fire Marshal sa Bohol Province, kauban ni Honorable Alexi B. Totor, Congresswoman sa 3rd District Bohol, nga girepresentaran ni Mr. Ray Casillas, Chief of Staff, Honorable Greg Crispinito L. Hala, Board Member sa 3rd District sa Bohol, Honorable Randolph L. Ang, Municipal Mayor sa Dimiao, mga miyembro sa Sangguniang Bayan nga gipanguluhan ni Honorable Jesse T. Paluga, Municipal Vice Mayor sa Dimiao, ug uban pang mga pangulo sa mga opisina. Ang inaugurasyon na saksihan usab sa mga lokal nga mga residente. Si Mayor Ang sa iyang keynote address, midayig sa proyekto isip testamento sa commitment sa munisipalidad sa Dimiao sa paghatag og public safety. Dugang pa, gipahayag usab ni Fire Superintendent Bustalino ang iyang kalipay mahitungod sa bag-ong pasilidad nga makahatag og dakong benepisyo sa operasyon sa Bureau of Fire Protection. Ang Dimiao Typical Fire Station gisangkapan sa labing bag-o nga firefighting technology. Lakip na ang advanced fire suppression systems, modern command center ug eco-friendly feature. Ang pasilidad adunay usa ka community meeting room nga bakante alang sa lokal nga mga kalihukan ug safety workshop. Ang Dimiao Typical Fire Station hingpit na nga giabliha na karon nga adunay mga dedikadong mga kabomberuhan nga andam sa pag-alagad sa komunidad sa tanang panahon. Ang pag-abli sa pasilidad nagmarka sa bagong panahon para sa munisipalidad sa Dimiao nga nagpadugang sa dedikasyon sa kaluwasan ug pagpangandam. Bag-ong istasyon sa bombero, dalan sa pagpangandam, yawi sa kaluwasan. Alang sa BFP TV, madasigon sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1, Analu Cristi O, Tagadiad.